गोंयांतल्या विविध शारी वाठारांतल्या सिवरेज चेंबर व्हांवपाचे समस्येविशीं विरोधी आमदारांनी सरकारी प्रतिनिधींचेर टिका केली। सारकी दखल घेवंक नाशिल्ल्यान सिवरेजीचे बुरशें उदक शेतांनी व्हांवता, ताका लागून न्हंयो बांयो प्रदूषण जावन भुंयगत उदक दूषित जाता असो दावो तांणी केलो। हे प्रकरण विधानसभेत कॉलिंग अटेन्शन प्रस्तावात मांडला। अनियोजित सिवरेज पंपिंग स्टेशनाक लागून भौशीक भलायकेक म्हत्वाचो धोको निर्माण जाता आणि ताका लागून पर्यावरणाचे लुकसाण जाता असो युक्तिवाद काँग्रेस विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो। दिस पर्टिक्युलर storage issue and they expected such things to happen, knowing basically the lack of diligence in the public works department, whether the corporation had the expertise to take such type of works. Because issue jenna storageacho chamberacho आज overflowing or across multiple urban, semi-urban, or I can say across the state of Goa, this is what is happening. And the site that poses public health hazard लोकांमध्ये पहिले सुवातेर आमच्या एनवायरमेंटाक पर्यावरणाक डिग्रेड करपाचो प्रयत्न, दुसरो जो ग्राउंड वॉटर आसा हे ग्राउंड वॉटर कंटॅमिनेट जाता, तिसरे आमची शेती एग्रीकल्चरल लँड एकाय हेजेर हेजो परिणाम जाता, इट क्रिपल्स दी एग्रीकल्चरल लँड। चौथो जो मस्किटोचो प्रॉब्लेम जाता, दिस ब्रीड्स मस्किटोज आणि रेजिडेंट लोकांले थिंगा हेल्थाचे जायते इश्यू जाता, जायत्यो कंप्लेन येता। बिकॉज जरी तर गोंयभर या 6 म्हयने वर्सभर जरी तर चयल्या सेवरल इश्यूज, खास करून जेन्ना एक म्हाका दिसता इट शोज अ डर्टी पिक्चर, व्हेन आय से इट पेंट्स अ ट्रबलिंग पिक्चर। जी रिवर्स साल आता आमी म्हणटा म्हादय आमची गोंयची माय, आमी म्हणटात रिवर्स साल आमची सालसेटाची माय। जायत्यो थिंगा एक्टिविटीज जाताल्यो, फिशींग जातालें, आदी थिंगा ट्रेडूय जातालो, आनीक आयज थिंक कितें जालो, आयज सगळी सिवेज अनट्रीटेड भितर गेला, न्हंयत डायरेक्ट सोडटात, आतां सिवेज कॅरियर जाला। That across multiple urban and semi-urban areas in Goa, unplanned sewage pumping stations which are creating grave public. Anga kepe khayche pumping station, khayche sewage chamber. I know what you are trying to say, but I am making a point. I understand. Speak to the point. Yeah, I am speaking to the point. Let me complete. हांव जाणा तूं सिनियर आमदार जाणा बाबा 15 वर्सां आमी जातले बरें। आतां म्हगे मेजर इश्यू हांव टावना सांगता, वाय आय एम कनेक्टिंग टू दॅट। I know it is not there, Kepe is not a part, but in fact last almost 3 years I am asking the honorable chief minister, पहिले तू काय आलो, तू PW मिनिस्टर आलो, ताका तू काय सांगिल्लें हे केप्या सुयेज जातें आम घाण आम हापाचें आनी आमी हापा न्हय, हे कनाला वचोन आख्खे सगळो सालसेटा लोक हातलो। इट इज नॉट ओनली केपें, why I am telling you this whole discharge is going into that canal and the whole area canal water is getting polluted। तूं तरी बाजरां येयलो आनी चोयल जाल्यार आख्खें स्वेज आख्खें चॅम्बर्स, बिकॉज इट्स अ मासी लँड, मासी एरिया, वॉटर टेबल इज व्हेरी हाय। सो माय डिमांड इज दॅट आय हॅव आस्क्ड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, नॉट नाव, बिफोर ऑल्सो, आमकां थिंगा एक STP स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट आमकां जवळ जायो, नाजाल्यार हें जावपा ना। कित्याक डायरेक्ट तुम सिवेज घालपाक कमेस करतले आनी आमगे गांव तुम काबार करतले। सो प्लीज मेक शुअर दॅट दीस पॉइंट्स आर टेकन सिरियसली। थोडे दीस पयलीं ह्या फातोर्डाय जाल्ली आनी तेन्ना हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट केल्लो की एक गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टराक तूं बाय नॉमिनेशन हें काम दी आनी रिपेर कर। स्पीकर सर, थंय जे डिस्चार्ज जातालो तो डायरेक्ट शेतान जावपाक लागलो, शेतकारांक एफेक्ट जालो, हॉस्पिटल सायडीन आहा। सो हें सगळें जाता तेन्ना आमी जर तशें नंबर पळोवंक गेले जाल्यार कितल्याच कडेन जाल्लें आहा। पूण सगळे कडेन हांगा तशें सांगलां की चेंबर चोक जाता स्पीकर सर, आनी चेंबर चोक कित्याक जाता, चेंबरांतल्यान कितें कितें मेळटा, लोक नाका आशिल्ले घालतात। पूण तरी आसतना म्हाका एक सजेशन करचें दिसता चीफ मिनिस्टराक की ज्या जाग्यार कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट्स आसात, हॉटेल्स आसात आनी ज्या जाग्यार ग्रीस ट्रॅप बसयतात, ते ट्रॅप्स परत परत चॅक करप, त्या ट्रॅप्स हॉटेलवाल्यांक कंपल्सरीली चॅक करपा लावप आनी पावसाच्या पयलीं प्रत्येक चेंबर हो फ्लश करपाक जाय। आता हँड ओवर ते काढून सेवरेज कॉर्पोरेशनाक दिता, तेंचे काम सारकें जावंक ना स्पीकर सर, जे काम चेंबरांचे आहा ते सारकें जावंक ना, फ्लो ऑफ वॉटर इज नॉट करेक्ट। आता आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रॉब्लेम जाला,
थिंगासर सी आमचो जेन्ना हाय टायड जाता वॉटर लेवल इन द चेंबर्स इनक्रीज and sometimes in the rains water from the roads enter inside in the chambers, so ye mote problem ha, ye solve करपाची गरज ha. Secondly, speaker sir, crores of rupees has been spent, crores of rupees, आणि accountability अजूनही जांगना तेजेर. म्हाका दिसता सीएमान एक कमिटी काडपाची गरज हा आणि पिरियॉडिकल मीटिंग्स घेवंक जाय, ज्यो इन्स्पेक्शन्स करपाक जाय, आणि वी हॅव टू सी दॅट ऑल दीस सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्ट्स फंक्शनिंग. One place is just 3 meters. Just the distance from each line is just 10 meters. E line 6 meter भितर हा 10 मिटरांचेर कित्याक ती रॉंग सायडीन हाडली आणि ही सायडीन येयल्या 3 मीटर. ते भाशेन इतले इश्यू जाताय पावसा दिसांनी, इतले इश्यू जाताय. This is common everywhere. Successive governments have done it. But successive government, if you don't fix responsibility, the new fellow will not be in place. So I demand from the Chief Minister, fix responsibility and put the new system in place. सगळ्या सिवरेज एकठांय करपी टँकरांक सिवरेज महामंडळाकडेन नोंदणी करप आता सक्तीचे आसा आणि ते कलर कोड करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केले. नोंदणी नाशिल्ल्या टँकराचेर कारवाय करपाचे उतर तांणी दिले. तशेंच जे सिवरेज भरल्यात वा योग्य रितीन काम करिनात तांकां दुरुस्ती करपाची सुचोवणी करतले अशेंय आश्वासन मुख्यमंत्र्यान सभाघरात दिले. एकीकडे हाडून इट इज इन सिवेज डेव्हलपमेंट SIDGCL म्हणून सेपरेट कॉर्पोरेशन केला. खंयचेच काम आता PWD कडे उरचें ना आणि जायकाय कडेन उरचें ना. सगळें काम न्यू लायनी घालप, प्लांट चलोवप आणि रिपेर करप हे सगळें काम पयल्यात पयली सिवरेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि इंडिपेंडंट कॉर्पोरेशन दिला. ते स्ट्रेंथन करपाचें ठरयलां, ताका टेक्निकल स्टाफ दिवपाचो ठरयला आणि ताका सफिशियंट स्टाफ PWDच्यान ट्रान्सफरूय केला. आय वॉन्ट माय फीट regular maintenance, inspection, desilting of the manholes and network need to be taken up to avoid such type of incident. आणि हांव ते घेता आणि खंय जर फॉल्ट कितें आसत जाल्यार ती काडूंक लायता. थँक्यू स्पीकर सर. गोवा 365 खातीर डायलिन रॉड्रिगीस आणि मुझैफ शेख.